Usa ka babae nga hilig og birada ang girescue karon sa mga silingan human matod pa nga nabali ang bulanghoy nga iyang gidulaan sulod sa iyang pagatawgon natog langob. Ania ang report. Kunaaro kasi lalom ang bulanghoy ana ma'am? Naag yun. Huwag yun siya matangtang. O naagi gitistingan og kuha sa manabang? Di makuha gyud dili. Pero dili katakuha. So muna mga igala ang bulanghoy na si lalom aning kuan kalingawan unta aning babae. Iyang gibutang siyang langob, so mo ni nga dili na makuha kay nabali di ay. So ma'am, nabay mga laki dire ato na siguro ni ipahatod sa ospital. Laki ba pahatod sa ospital? Laki palihog. Laki palihog. Para matabangan. Dalo na lang sa ospital palihog, laki dalo sa ospital na. So mo ni mga higala no ang babae nga iyang gibutangan ang iyang pagatawgon natog langob sa kanang gitawag og bulanghoy kay hilig lagi nga bahay og lingaw-lingaw gibutangan niya bulanghoy walay swerte na bali sa ilalom sa iyang langob ang pagatawgon natog bulanghoy. So ayaw daw kuno kayo ayaw daw ikipi kuno bay, ayaw kuno ikipi. Medyo ra ibikang dalan niya sa kuan ay So sakyanan. ilang gidala na anay sakyanan sa kalsada. Sakyanan sa barangay aron nga pagkuha sa iya, aron nga madala nato siya sa balay tambalanan ang usa ka babae nga matud pa misulay pagsuksok sa gitawag og bulanghoy kun kamuting kahoy sa iyang pagatawgon natog bangag siyang langob. Okay, atong istoryahon pod ang kuano kanay atong kasamahan sa Labaon TV, si kuan kasamang Michelle kalabot nini. So kasamang Michelle, mas maayo kini karon unsa may gawas kang kasamang Dani, unsa poy nakuha nimo nga impormasyon kalabot sa mga ginikanan or silingan niining maong babae? Sa ako nakuha nga impormasyon sir kay mo lagi daw to iyang gikuanan iyang langob pagatagon na natog langob daw para nga Lagi okay. Gibutangan niya kanang balanghoy mo to nga grabe gid yang kuan niya tong gidala sa doktor lagi kay. Unsa man to iyang giligwat mo nabali? O wala na siguro si kapugong. Wa na gito niya napugon sir or dani gitoy baktad siguro mo nabali sa ilalom ba. Duda nimo dunay baktad ang kuan na baktaran ang gitawag og bulanghoy mo tong nabali. Nabali gid sir bilin ang kuan ba sa ilalom. Dako bang nabilin? Dako di ka bulanghoy dako? Dako gid sir. Dako gid siya. Sus, asa ka bukton dako pa sa bukton bulanghoy? Bagtak. Siguro dili sa bagtak sir. Gamay-gamay sa bagtak. Saktor yun. So unsa may mga masulti nimo sa mga babae nga sama nimo kalabot ni nimo ang hitabua? Masulti lang nako sir no nga kato yang gibuhat dili gito nato angay sungdon kay delikado kayo og makadaot gid sa atong lawas no kay kung unsay pangbati na sa salot kato siya inadto kay murag iyang gibate ito murag di naman siguro to normal kay nganong di nabuhat. Murag pangurog yung lawas pod. Murag di na gito normal sa ako matambag sa ito nga dapat na gito siya nga dalon din sa doktor para ma-check up siya kay basig nanay mga diferensya ang sulod ito sa iya kay nganong mabuhat man to niya kailangan gito siya ma-check up sa doktor. Pero lain pa yato ma'am kanang daan gito sa hilig sa mga inaanak nga mga kuanday. Daan gito sa mga kalingawan, hilig sa kalingawan, daan ito siya, ugay-ugay. Hilig gito siya sa mga concert, di nato lagi oh. Muna nga, wala naman to siya kuan na siya laki, mo tong nabuhat yun siguro to niya. Lagi kay ingon ni kasamang Dani ganina, ang misurrender daw 15 na kabanan niya, pero mo lagi na misurrender na tungod sa iya kanang gitawag og helicopter style. Grabe na kayo sa sir kay mas maayo gid nga nadala pud gid siya karon sa ospital. Pero kasi mo tan-aw ma-okay ra to kay nadala man. Okay ra gid sa sir kay baskog man siya ang importante lang makuha to ma-check up siya. O kana pud sobrang gana okay pud nadala to para makuan na pud to maminur-minuran ra pud kay delikado. Unsa sir? Katong sobrang gana pud niya ba sada iya pud to patambalan. Kailangan dito tambalanan sir kay sa ako nang gisulti di na gito normal. Lagi okay pati man bulanghoy iya naman butang sa iyang kuan. Anang langob. Natoy something agi pangbati niya sa iyang sulod sa iyang kuan. Okay, so muna panawagan ni ma'am no atong nabati nga og panawagan ni kasamang Dani kaganiha nga undangan nato ang mga buhat nga dili makingayon o dili maayo kay gawas nga makasalata makadaot pud sa kagalingon sama adto nga nabilin sa ilalom. So posible gito nga maoperahan siya sa doktor kay mo lagi tungod sa iyang binuhatan. So dili nato awatan, undangan nato ang inaanak nga mga buhat kanang gitawag og dili maayo ato ng undangan.
ang maayo, magbuhat og maayo og mamalandong sa tanang mga butang nga makaayo sa tong lawas, makaayo sa tong kugalingon, makaayo sa atong espirituhanong bahin. So unsay mga pamahayag nimo sir para nga dili na ni mautro ingon ani nga mga sitwasyon para malikayan na ni? Ni ara akong pamahayag sa makadaghan nga Okay. nadili ni siya angay sundugon sa wala pa makahimo ni ini. Kay tungod kay ngano dako kayong makadaot sa kalawasan partis sa babae. So, Kamo karon ang nakakita ni ini. Palihog lang ko nga ayaw ninyo ni sunduga. Kay ngano? Kay kato siya, pag third spirit to siya nga tinud-anay nga kaagi gito siya nga mga panghitabo. So sa to pa sa lakto di istorya, gawas nga makasala ta makadaot pud sa lawas. Okay. Makadaot sa lawas na makaniwang. Makaniwang. So muna mga higala no nga panawagan ni sir nga dili na to utruhon sa babae or kung kinsa may babae nga makita ani dili mo awat kay aron nga malikayan ang yun ani nga mga sitwasyon nga mabalian sa kanang gitawag og bulanghoy. So muna mga higala no ang aton nakuha diri karon nga mga impormasyon. So kana lang daghang salamat kasamang Michelle o kasamang Dani sa Labaon TV. Salamat kayo ug maayong gabi sa makausa kanatong tanan.